بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب और हमने आसमान और जमीन और जो चीजें उन दोनों के दरमियान हैं बेकार नहीं पैदा किया। ये उन लोगों का ख्याल है जो काफिर हो बैठे। तो जो लोग दोज़ख के मुनकिर हैं उन पर अफसोस है। क्या जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए उनको हम उन लोगों के बराबर कर दें जो रुए जमीन में फसाद फैलाया करते हैं, या हम परहेजगारों को मिसले बदकारों के बना दें। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब कुरान जो हमने तुम्हारे पास नाजिल की है बड़ी बरकत वाली है ताकि लोग उसकी आयतों पर गौर करें और ताकि अक्ल वाले नसीहत हासिल करें। और हमने दाऊद को सुलेमान सा बेटा अता किया। सुलेमान भी क्या अच्छे बंदे थे, बेशक वो हमारी तरफ रुजू करने वाले थे। इत्तेफाकन एक दफा तीसरे पहर को खासा के असील घोड़े उनके सामने पेश किए गए तो देखने में उलझे नवाफिल में देर हो गई। जब याद आया तो बोले कि मैंने अपने परवरदिगार की याद पर माल की उल्फत को तरजीह दी, यहाँ तक कि आफताब मगरिब के पर्दे में छुप गया। तो बोले अच्छा उन घोड़ों को मेरे पास वापस लाओ। जब आए तो दैर के किनारे में घोड़ों की टांगों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे। और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया और उनके तख्त पर एक बेजान धड़ लाकर गिरा दिया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ रुजू की और कहा, परवरदिगारा मुझे बख्श दे और मुझे वो मुल्क अता फरमा जो मेरे बाद किसी के वास्ते शायान न हो। इसमें तो शक ही नहीं कि तू बड़ा बख्शने वाला है। तो हमने हवा को उनका ताबे कर दिया कि जहाँ वो पहुँचना चाहते थे उनके हुक्म के मुताबिक धीमी चाल चलती थी। और इसी तरह जितने शयातीन देव इमारत बनाने वाले और गोता लगाने वाले थे सबको ताबे कर दिया। और इसके अलावा 2 सरदेवों को भी जो जंजीरों में जकड़े हुए थे। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये हमारी बेहिसाब अता है, बस इसे लोगों को देकर एहसान कर दिया। सब अपने ही पास रखो। और इसमें शक नहीं कि सुलेमान की हमारी बारगाह में कुर्ब व मंजिलत और उम्दा जगह है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ہمارے خاص بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے فریاد کی کہ مجھ کو شیطان نے بہت اذیت اور تکلیف پہنچا رکھی ہے، تو ہم نے کہا اپنے پاؤں سے زمین کو ٹھکرا دو، اور چشمہ نکلا تو ہم نے کہا اے ایوب تمہارے نہانے اور پینے کے واسطے یہ ٹھنڈا پانی حاضر ہے، اور ہم نے ان کے لڑکے بالے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے عطا کیے اور عقل مندوں کے لیے عبرت و نصیحت قرار دی، اور ہم نے کہا اے ایوب تم اپنے ہاتھوں میں سینکوں کا مٹھا لو اور اس سے اپنی بیوی کو مارو، اپنی قسم میں جھوٹے نہ بنو۔ ہم نے ایوب علیہ السلام کو یقیناً صابر پایا، وہ کیا اچھے بندے تھے، بے شک وہ ہماری بارگاہ میں بڑے جھکنے والے تھے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بندوں میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو جو قوت اور بصیرت والے تھے، ہم نے ان لوگوں کو ایک خاص صفت آخرت کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ ہماری بارگاہ میں برگزیدہ اور نیک لوگوں میں ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، اور یہ سب نیک بندوں میں ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اور اس میں شک نہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں یقینی اچھی آرام گاہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے بہشت کے سدا بہار باغات جن کے دروازے ان کے لیے برابر کھلے ہوں گے، اور یہ لوگ وہاں تکیے لگائے ہوئے چین سے بیٹھے ہوں گے، وہاں خدام بہشت سے میوے اور شراب منگوائیں گے، اور ان کے پہلو میں بھی نیچی نظروں والی شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ مومنو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن قیامت کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔